भी उनको आवाज। आए खुदावन के हजूर में, जबकि हमने खुदावन से कहा कि हमें अपने लहू में छुपा, हमें अपनी हजूरी में ला, ताकि हम उसकी बातों को, उसके कामों को, उसकी मोहब्बत को, उसके मौजज़ात को, उसके वादों को हम अपनी ज़िंदगी में ले सकें। हमारी ज़िंदगियों में खुदावंद का जलाल ज़ाहिर हो। इसलिए हम चाहते हैं कि जब भी हम खुदावंद की हजूरी में आएं, और जब भी हम अकेले में खुदा की हजूरी में जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि खुदावंद हमें अपने लहू में छुपा ले। क्योंकि अय्यूब की किताब में हमने पढ़ा है और जानते हैं और लिखा है कि शैतान जो है वो इधर उधर घूमता फिरता हमारे दरमियान में आ जाता है। आपने देखा है बड़े बड़े क्रूसेड्स में, चर्चेस में, कि बदरूहें जो हैं वो लोगों में जिनमें होती हैं, वो दुआ के दौरान, खुदा की हजूरी के दौरान चलाना शुरू कर देती हैं। शैतान ज़रूर आता है। इसीलिए हम कहते हैं कि खुदावंद तो हमें अपने लहू में छुपा। इस साल के शुरू में जबकि हमने खुदावंद से दुआ कर ली हुई है कि खुदावंद तो हमें अपने लहू में छुपा, इस साल तू हमारी मदद कर। आए हम हीना के साथ मिलकर छोटी सी दुआ करेंगे और फिर उसके बाद मैं इस कलाम को शुरू करूँगी। बेशक खुदा तेरी हजूरी में इत्मीनान है, तसल्ली है, शादमानी है, मस्सा है, मामूली है। और खुदा आज हम तुझसे तेरी हजूरी को मांग लेते हैं। खुदा तुझसे मिन्नत करते हैं खुदा कि तू अपने बेटे यीशु मसीह के लहू के वसीला से हमें धोकर पाक और साफ कर खुदा, ताकि आज हम इस मीटिंग में लाइव तौर पर खुदा तेरी परस्तश करें, तेरी ताज़ीम करें, तेरी हम्द करें। खुदा तू खुदा यीशु हमें अपने लहू में छुपा कर रख खुदा, क्योंकि तेरा लहू हमारी ढाल है, हमारी सिफर है। खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा कि तूने हम पर ये फजल किया खुदा, और हमें ये तौफीक दी खुदा कि आज हम तेरे हजूर आ सकते हैं खुदा। और इस नए साल में खुदा इस पहली मीटिंग को खुदा हम तेरे हजूर में लाते हैं खुदा, और चाहते हैं खुदा कि ये तेरे हजूर में मकबूल ठहरे। खुदा जो कुछ भी हम इस मीटिंग में करें खुदा, कलाम को पढ़ें, सुनें खुदा, गीत गाएं, दुआएं करें खुदा, जो कुछ भी करें खुदा, और सिर्फ तेरे यीशु नाम को जला देने के लिए हो खुदा, और तेरा यीशु नाम हमारी जिंदगियों में और इस मीटिंग में ऊंचा हो खुदा। हम सब अपने आप को तेरे सपोर्ट करते हैं खुदा, अपने आप को खाली करते हैं खुदा, ताकि तू हमें अपने कलाम से भर, अपने पाक रूह से भर, अपने मसा से भर खुदा। एक एक जान यहाँ पर मौजूद है खुदा, हर एक पर खुदा तेरे हाथ को मांग लेते हैं खुदा, इस पूरे सिस्टम पर खुदा तेरे लहू को मांग लेते हैं खुदा, आंटी दूध के लिए तेरी बंदी के लिए खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा, और दुआ करते हैं, तुझसे मिन्नत करते हैं खुदा कि जब वो अभी हमसे कलाम को शेयर करने वाली है खुदा, तो दुआ करते हैं खुदा कि तुम अपने कलाम को अपनी बेटी की जिंदगी में जारी कर खुदा, और अपने आसमान को आज शाम हमारी जिंदगियों पर खोल खुदा, ताकि खुदा तेरा कलाम हमारी जिंदगियों में जारी हो जाए, और तेरा कलाम हमारी जिंदगियों पर नाज़िल हो खुदा। और एक दफा फिर खुदा मैं आज शाम में खुदा तेरी हजूरी का इबादत हम सब पर जोर से बरसे, यीशु के नाम में आमीन। रहेगा फिर ना तुझसे कभी, छोड़े हाथ ना तेरा कभी। हाँ खुदा, हम तुझसे गाफिल नहीं रहना चाहते और तेरा हाथ नहीं छोड़ना चाहते। इन अंधेरों में नूरे खुदा रूह पाक के दिए जल, यीशु के नाम। आए हम इस वक्त निकालेंगे पहला यूहन्ना 4 बाब उसकी 8 आयत। पहला यूहन्ना 4 8।
4 8 जल्दी आप लोग पढ़ते जाएं। जो मैं निकालूंगी मैं जल्दी पढ़ूंगी, जो आप निकाल लें वो आप जल्दी पढ़ लें। जो मोहब्बत नहीं करता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। आज हम गौर करेंगे कि खुदा मोहब्बत है। इस साल के शुरू में हम आज ये चीज़ देखेंगे अपनी पहली लेडीज़ मीटिंग में, जो साल की पहली लेडीज़ मीटिंग है। आज हम ये देखेंगे कि खुदा मोहब्बत है। हम सब जानते हैं, आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, पूरी दुनिया जानती है, दूसरे मज़ाहिब भी जानते हैं कि खुदा प्यार करने वाला खुदा है और खुदा मोहब्बत है। लेकिन हर कोई ये नहीं जानता कि खुदा किस तरीके से उसने अपनी मोहब्बत हमारी जिंदगियों में उंडेली है। और कई लोग जानते हुए भी इस चीज़ को खातिर में नहीं लाते अपनी जिंदगियों में कि खुदा ने कैसी मोहब्बत हमसे की। आए हम पहले देखेंगे यूहन्ना 2 बाब की 16 आयत। यूहन्ना 2 बाब की 16 आयत। वहां यूं बयान किया गया है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। कैसी? ऐसी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ऐसी मोहब्बत रखी। ऐसी कौन सी मोहब्बत रखी? मोहब्बत वो ऐसी रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। सबसे बड़ी उसने जो मोहब्बत हमसे की, उसने अपना इकलौता बेटा हमें बख्श दिया, जो हमारी जिंदगियों में बहुत बड़ी अहमियत रखती है कि खुदा ने अपने बेटे को अपनी शबीह पर अपने इंसानी रूप धार कर इस दुनिया में भेज दिया। आसमान को छोड़ दिया, तख्त को छोड़ दिया और इस दुनिया में आ गया। उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। सबसे बड़ी मोहब्बत जो खुदा की है वो ये है। बच्चे भी सुन लें, सबसे बड़ी मोहब्बत जो खुदा की है वो क्या है कि उसने अपना इकलौता बेटा हमें बख्श दिया। जो आपने अभी क्रिसमस मनाया है, उसने दुनिया में अपने बेटे को भेज दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये उसकी मोहब्बत है कि वो हमें हलाक नहीं करना चाहता बल्कि हमेशा की जिंदगी हमें देना चाहता था। इसलिए उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेज दिया। आज हम देखेंगे कि खुदा की जो मोहब्बत है वो कैसे कैसे जाहिर करता है, किस तरीके से वो अपनी मोहब्बत हमें दिखा रहा है, कैसे कैसे उसने अपनी मोहब्बत को हम पे जाहिर किया। आज हम ये देखेंगे। पहला करंथियों 1 बाब की 27 और 28 आयत हमें बताती है। पहला करंथियों पहला बाब उसकी 27 और 28 आयत। जल्दी जल्दी कोई पढ़ता जाए। क्योंकि बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोर आवरों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कबीलों और हकीरों को बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को तेज करे। देखें, ये उसने अपनी मोहब्बत में हमारे साथ किया। हम कोई उम्मत नहीं थे, हम कोई कौम नहीं थे, हम बेवजूद थे, हमारा कोई वजूद नहीं था, लेकिन उसने अपनी मोहब्बत हम पे यूं जाहिर की कि हम बेवजूदों को चुन लिया, कमजोरों को चुन लिया, कमीनों और हकीरों को चुन लिया। ये उसकी मोहब्बत है। इसलिए हम कहते हैं कि खुदा मोहब्बत है। मोहब्बत के मायने तो बहुत है, बहुत बड़े हैं, लेकिन अगर हम इन छोटी छोटी चीजों को भी अपनी जिंदगियों में लें और गौर करें तो खुदा की मोहब्बत कहीं ना कहीं उजागर हो जाएगी। खुदा की मोहब्बत तो हमारे दिलों में है।
خدا کا روح ہمارے دلوں میں بستا ہے کیونکہ اس نے اپنی محبت کو کیسے انڈیلا؟ پاک روح کے ذریعہ سے پاک روح نے خدا کی محبت کو ہماری زندگیوں میں انڈیلا ہے. تو ہم جو تھے کمزور تھے، نکمے تھے، حقیر تھے، کچھ بھی وجود نہیں تھا، لیکن اس نے اپنی محبت میں، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا کی محبت، ابھی ہم دیکھیں گے کہ جو کیا کہتے ہیں محبت جو ہمیں خدا سے ہے، یا جو محبت انسان خدا سے کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم تھوڑا سا غور کریں گے. لیکن پہلے ہم خدا کی محبت کو جانیں گے. اس کے بعد ہمیں بائبل بتاتی ہے، پہلا کرنتھیوں 2:9 ہمیں بتاتی ہے، بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوا کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئی، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی. اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے جو خدا سے محبت رکھتے ہیں، یا خدا کی یہ محبت ہے کہ ہم نے ان چیزوں کا بھی، یہ سال شروع ہے، آپ کو نہیں پتا پورا سال ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کون سی اچھی باتیں ہماری زندگیوں میں آئیں گی، کون سے رکاوٹیں ہماری زندگیوں میں آئیں گی، کیا کچھ مشکلات ہماری زندگیوں میں آئیں گی. لیکن اس نے پہلے سے ہی کہہ دیا ہے کہ جو چیزیں نہ میں نے اور آپ نے دیکھی، نہ ہمارے کانوں نے ابھی تک سنی ہے، نہ میرے اور آپ کے دل میں آئی ہیں، نہ کسی دنیا کے لوگوں کے دل میں آئی، لیکن اپنی محبت میں خدا نے ہمارے لیے بہت پہلے سے اچھا کر رکھا ہوا ہے. بشرطیاں کہ ہم اس چیز پر غور کریں کہ خدا واقعی محبت ہے، اور وہ اپنی محبت میں میری پیدائش سے پہلے، میرے اس دنیا میں آنے سے پہلے، میری آنکھوں نے دیکھی نہیں ہیں وہ چیزیں، میرے کانوں نے وہ باتیں سنی نہیں ہیں، نہ میرے دل میں آئی ہیں، لیکن خدا نے اپنی محبت میں یہ ساری چیزیں میرے لیے، میرے آگے پہلے سے تیار کر رکھی ہوئی ہیں. بشرطیہ کہ آپ اپنے دل میں اس سال یہ دیکھیں کہ خدا محبت ہے. اس محبت کو جاننے کی آپ توفیق اپنے میں پیدا کریں. خدا آپ کو توفیق دے اس محبت کو جاننے کے لیے. پھر تو ہم کہتے ہیں کہ خدا محبت ہے. پھر اس کے بعد محبت خدا کی کیا ہمیں بتاتی ہے؟ یوحنا 15:16. جلدی سے کوئی مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تمہارے خیال پر قائم رہے تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے. کیا محبت اس کی ہے ہمارے ساتھ خدا کی؟ کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا. اس نے ہمیں چنا ہے. یہ اس کی بڑی محبت ہے کہ ہم جیسے بے وجودوں کو، کمزوروں کو، جن کا کوئی وجود نہیں تھا، حقیر ہیں، اس نے ہمیں چنا ہے. یہ اس کی سب سے بڑی محبت ہے. کیسی اس نے اپنی محبت ہم پہ ظاہر کی کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح عین وقت پر ہماری خاطر ہوا. ہماری خاطر اس نے پہلے سے کتنا کچھ انتظام کر دیا ہوا ہے تاکہ پھل لائے، ہم پھل قائم رہے، اور جو کچھ ہم یسوع نام سے باپ سے مانگے وہ ہمیں دے. پورے سال میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہ جاننا کہ جب بھی آپ کچھ مانگیں تو کہیں کہ ہاں خداوند تو نے مجھے چنا ہے، تو نے مجھے چن لیا ہے تاکہ میں پھل لاؤں اور وہ پھل قائم ہو جائے، اور جو کچھ بھی میں باپ سے یسوع نام میں مانگوں تو مجھے دے. یہ محبت ہے خدا کی کہ جو اکلوتا بیٹا اس نے ہماری خاطر بخشا. اس نے کہا اس کے نام جو کچھ بھی تم مانگو گے، باپ سے جو کچھ بھی تم میرے نام سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا. یہ اس کی محبت ہے.
फिर वो हमें अपनी मोहब्बत के बारे में यूं बताता है, दूसरा थिमोथियुस पहला बाब उसकी 9 आयत में, दूसरा थिमोथियुस पहला बाब उसकी 9 आयत में, जिसने हमें निजात दी और पाक बुलावे से बुलाया, हमारे कामों के मुआफिक नहीं बल्कि अपने खास इरादा और उस फजल के मुआफिक जो मसीह यीशु में हम पर अज़ल से हुआ। क्या वो कह रहा है कि उसने अपनी मोहब्बत में हमें बुलाया। हम तो कुछ भी नहीं थे, हमारा तो कोई वजूद ही नहीं था इस दुनिया में, लेकिन ये खुदा की मोहब्बत है कि उसने अपनी मोहब्बत में हमें बुलाया। क्यों बुलाया? ताकि हम नजात पाएं, पाक हो जाएं, उसकी मानिद बन जाएं, उसके नक्शे कदम पर चलें। ये उसकी मोहब्बत है, वो हमें सही रास्ता दिखाता है। उसने हमें ये कलाम दे दिया जो कि हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। ये उसकी मोहब्बत है कि उसने हमारे पैदा होने से पहले जो आंखों ने चीजें देखी नहीं है, कानों ने सुनी नहीं है, दिल में इंसान के आई नहीं है, वो खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए पहले से ही तैयार कर दी हुई है। उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया था ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए, ये सारी चीजें हमारी जिंदगियों में हो जाएं, ताकि हम नजात भी पाएं, हलाकत में ना जाएं, पाक भी हो जाएं, उसकी मानिद भी बन जाएं और उसके नक्शे कदम पर चलें। ये उसकी मोहब्बत है। इसलिए उसने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा। जो नमूना उसने हमें दिया, जो कुछ खुदावंद यीशु इस दुनिया में हमारे लिए करके गया है, और जो उसने कहा है कि तुम मेरे नक्शे कदम पर चलो, मेरी मानिद बनो, ये उसकी मोहब्बत थी और ये उसकी मोहब्बत है और रहेगी, क्योंकि वही खुदा है जिसने अपने इकलौते बेटे को हमारी खातिर इस दुनिया में अपनी मोहब्बत में भेज दिया। ये खुदा की मोहब्बत है। अगर इस साल आप ये सोचें, इस लेडीज मीटिंग में, आज जो पहली लेडीज मीटिंग साल की है, अगर इस चीज को आप ये देखें और आपको पता है कि हमेशा हम सब एक दूसरे को इनकरेज वर्ड्स देते हैं, हमेशा एक दूसरे को खुदावंद हमारी लेडीज मीटिंग में ऐसा कलाम देता है कि जो हमारे लिए हौसला मंदी लेकर आता है, आगे दिलेरी में हमें चलने की क्या कहते हैं तौफीक देता है। इस साल ये भी यही आपके लिए है कि खुदा मोहब्बत है, आप उसकी मोहब्बत पर गौर करके देखें। फिर वो कहता है कि दूसरा थिमोथियुस 2:13 में हमें पता चलता है, अगर हम बेवफा हो जाएंगे तो भी वो वफादार रहेगा, तो भी वो अपनी मोहब्बत में। इस साल आप ये देखें कि इस साल भी जैसे गुजरे साल आपके साथ वो वफादार रहा, हम बेवफा हो गए लेकिन वो वफादार रहा। ये उसकी एक मोहब्बत है कि वो अपनी मोहब्बत में हमारे साथ वफादार रहता है। हम चाहे अपनी बातों से फिर जाएं, हम चाहे वादे करके फिर जाएं, चाहे हम कितनी भी उसके आगे मन्नतें रखें कि हाँ खुदा मैं ये मन्नत मांगता हूँ, या ये मेरी क्या कहते हैं काम करेगा तो मैं तेरे साथ चलूंगा या चलूंगी, तो क्या खुदावंद हमें बताता है कि हम बेवफा हो जाएं। कलाम हमें ये कहता है कि हम बेवफा, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत में वफादार रहता है। ये उसकी मोहब्बत है, ये उसकी खूबियां हैं। बाइबल हमें यही बताती है। ये ऐसी खूबियां हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ही में हमें नजर आती हैं, और किसी इंसान में, किसी और नबी में, किसी में भी ये चीजें हमें नजर नहीं आती। सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह में ये नजर आती है मोहब्बत, कि हम कुछ भी हो जाए, हम कुछ भी खुदा के साथ कर ले, फिर जाएं, इधर उधर हो जाएं, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत में वफादार रहता है। तीतस में हमें मिलता है दूसरा बाब, तीतस 2 बाब उसकी 13 आयत हमें बताती है, 14 आयत सॉरी। जिसने अपनी आग को हमारे वास्ते दे दिया ताकि फिदिया होकर हमें हर तरह की बेदीनी से छुड़ा ले
کر کے اپنی خاص ملکیت کے لیے ایسی محبت بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم ہے۔ یہ اس کی محبت ہے۔ ہم بے وفا ہو جائیں، ہم خدا سے ہیرا پھیری بھی کر لیتے ہیں، کر تو کوئی سکتا نہیں ہے، لیکن ہم اتنے کلیور ہیں، ہم اتنا اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے خدا کون سا دیکھ رہا ہے اس وقت مجھے۔ لیکن کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ اپنی محبت میں ہمیں ایک ایسی خاص امت بنانا چاہتا ہے، ایسی خاص امت۔ اس سال آپ یہ دیکھیں کہ خداوند جو آپ کے ساتھ کلام کر رہا ہے، خداوند جو آپ کے ساتھ اس وقت ہم کلام ہو رہا ہے میرے ذریعے سے، کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی محبت میں ایک ایسی امت بنانا چاہتا ہے آپ کو۔ پچھلے سال بھی آپ کو مجھے بنانا چاہ رہا ہوگا، اس سے پچھلے سال بھی اس نے یہ کیا ہوگا کہ ہمیں وہ کیا کہتے ہیں خاص امت بنانا چاہ رہا ہوگا۔ بنایا تو اس نے بنائے عالم سے پیشتر ہی ہمیں خاص امت، لیکن وہ ہم پہ ظاہر بھی تو کرنا چاہتا ہے۔ کیوں ظاہر کرنا چاہتا ہے؟ تاکہ نیک کاموں میں سرگرم ہو۔ یہ اس کی محبت ہے کہ وہ اپنی محبت کو ہم پہ یوں ظاہر کر رہا ہے کہ ہمیں وہ خاص امت بنانا چاہتا ہے، خاص ملکیت بنانا چاہتا ہے۔ یہ اس کی محبت ہے، حالانکہ ہم ہیں کچھ نہیں۔ پھر وہ ہمیں عبرانیوں میں لیے چلتا ہے کلام، اور ہمیں بتاتا ہے عبرانیوں 13 باب کی 5 اور 6 آیت میں ہمیں پتا چلتا ہے۔ 5 اور 6 آیت پڑھیں۔ زر کی دوستی سے خالی رہو، اور جو تمہارے پاس ہے اسی پر قناعت کرو، کیونکہ اس نے خود فرمایا ہے کہ میں تجھ سے ہرگز دربردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا۔ اس بات سے ہم دلیری کے ساتھ کہتے ہوں کہ خداوند میرا مددگار ہے، میں خوف نہ کروں گا، انسان میرا کیا کرے گا۔ کیا خداوند ہمیں بتا رہا ہے اپنی محبت میں؟ ہم محبت کی بات کر رہے ہیں اس ٹائم۔ خداوند ہمیں اپنی محبت میں ہمیں کچھ ایسے کیا کہتے ہیں حوصلہ مندی کے الفاظ دے رہا ہے کہ میری محبت یہ ہے کہ میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، کبھی میں تم سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ خدا نے ہمیں خوف کی نہیں بلکہ دلیری کی روح عطا کی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ او میرے ساتھ یہ ہو جائے گا اس سال، یا پتہ نہیں کیسا میرے لیے یہ سال چڑھا ہے، کیونکہ ہم یہ سب کہتے ہیں، یہ اگر ذرا سی کوئی مشکل آتی ہے یا کوئی پر ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسا یہ سال میرے لیے ہوگا یا کیسا سال میرے لیے یہ آیا ہے۔ لیکن اگر آپ کے اندر خدا کی محبت ہے، خدا کی یہ دی ہوئی باتیں ہیں، اور خداوند یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، نہ تم سے کبھی دستبردار ہوں گا، کیونکہ شیطان ہمیں خوف کی روح دیتا ہے، لیکن بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خدا نے ہمیں خوف کی نہیں بلکہ دلیری کی روح عطا کی ہے۔ اس سال آپ دلیر ہو جائیں کہ خدا نے کہا ہے کہ میں تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں تجھ سے دستبردار نہیں ہو جاؤں گا، کچھ بھی ہو جائے لیکن میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ ان ایسی وعدوں کو، ایسی محبت کو خدا کی جو محبت اپنے اندر اجاگر کریں، تاکہ آپ کی زندگی اور ہم سب کی زندگیاں جو ہیں روشن ہو جائیں، جیسے وہ چاہتا ہے کہ ایک ایسی امت بنائے، سرگرم خدا کے کاموں میں ہماری زندگیاں ہو جائیں۔ پھر تو محبت خدا کی ہمارے اندر اجاگر ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ خدا محبت ہے اور یہ ساری باتیں، یہ ایمان ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، تو میرا نہیں خیال کہ ہم سچ بولتے ہیں۔ بائبل تو ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے خدا سے محبت ہے اور اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے، یا کیا کہتے ہیں اپنے کاموں سے لوگوں میں یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا منہ سے تو کہتا ہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں یا خدا محبت ہے، لیکن اپنے کاموں سے، اپنی باتوں سے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے۔ اٹل فیصلہ اپنے اندر لیں کہ خدا محبت ہے، خدا نے مجھ سے اپنی محبت میں یہ کہا ہے، خدا نے اپنی محبت میں اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا ہے، اور تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میں ہلاک نہیں ہوں گی کیونکہ میں اس زندہ خدا پر ایمان رکھتی ہوں، میرا ایمان خدا پر ہے، خدا محبت ہے، اور اس نے میرے لیے اتنا بڑا کام میری دنیا میں آنے سے پہلے 2000 سال پہلے اس نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا، بخش دیا، تاکہ میں اس پر
پر ایمان لا کر ہلاک نہ ہوں، میں اس پر امید کر کے اپنی کیا کہتے ہیں زندگی کو ہلاکت میں نہ لے کر جاؤں۔ اس کی محبت پر صرف آپ ایک بار نظر کریں گے تو آپ جانیں گے کہ واقعہ ہی میں ہر اس ہلاکت سے، ہر اس مشکل سے بچ سکتی ہوں جس کا خدا نے کہا ہے کہ میں تجھ سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا، میں تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ کتنی خوبصورت خداوند کی یہ باتیں ہیں۔ اگر ہم اس کی محبت میں ان چیزوں پر غور کریں، اس کی محبت میں ہم اگر ان چیزوں سے، ان باتوں سے، خدا کے کلام سے، خدا کے کلام کی باتوں سے لپٹے رہیں، تو خداوند ہمیں ایک اور چیز بتاتا ہے۔ پہلا پطرس 2 باب کی 6 آیت میں ہمیں خداوند کا کلام ہمارے لیے یوں رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں دلیری کی روح عطا کرتا ہے۔ پہلا پطرس 2 کی 6 آیت۔ چنانچہ کتاب مقدس میں آیا ہے کہ دیکھو میں سیون میں کونے کے سرے کا چنا ہوا اور قیمتی پتھر رکھتا ہوں، جو اس پر ایمان لائے گا ہرگز شرمندہ نہ ہو۔ یہ خدا کی محبت ہے۔ ابھی ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ عبرانیوں میں 13 باب میں کہ اس پر ایمان لانے سے، ابھی بھی پھر ہم نے پڑھا ہے کہ جو اس پر ایمان لائے گا وہ اپنی محبت میں آج مجھ سے اور آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسے شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ اپنی محبت اس نے ہم پہ ظاہر کر دی ہوئی ہے، اکلوتا بیٹا اس نے ہمیں بخش دیا، لیکن اس کے ساتھ ایک بات لکھی ہے کہ جو اس پر ایمان لائے گا، یہاں پر بھی ہمیں یہی کلام بتاتا ہے، جو اس پر ایمان لائے گا ہرگز شرمندہ نہیں ہوگا، نہ ہلاک ہوگا، نہ شرمندہ ہونے دے گا۔ اگر اس پر ایمان لائیں گے، اس کی محبت پر یقین کریں گے اور کہیں گے کہ خدا محبت ہے، تو یہ وعدہ ہماری زندگی میں پورا ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہمیں کلام بتاتا ہے پہلا یوحنا 3 کی 1۔ دیکھو باپ نے ہم سے ایسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے، اور ہیں بھی۔ دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کہ اس نے اسے بھی نہیں جانا۔ کتنی خوبصورت آیت لکھی ہے، دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی، کیسی محبت کی، کیسی کا ہم نے پہلے ہی جواب دیکھ لیا ہے کہ اس نے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ پھر وہ کہتا ہے کیوں اس نے ہم سے محبت کی؟ تاکہ ہم اس کے فرزند کہلائیں۔ ہمیں وہ اپنی محبت میں ہم بے وجود لوگوں کو، ہم جیسے حقیر لوگوں کو جن کا کوئی وجود نہیں ہے، جو کمزور ہیں، جو کیا کہتے ہیں اس لائق ہی نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی ہمیں اپنی محبت میں، باپ نے ہم سے کیسی محبت کی کہ ہم خدا کے فرزند کہلائیں۔ خدا کے فرزند کہلائیں، کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے تو وہ خاص ملکیت ہمیں بنانا چاہتا ہے، خاص امت بنانا چاہتا ہے تاکہ ہم اس کے فرزند کہلائیں۔ یہ اس کی محبت ہے، یہ اس کا پیار ہے جو اس نے دنیا سے کی، لیکن دنیا نے اسے نہیں جانا۔ دنیا اسے نہیں جانتی، دنیا اس کی محبت کے بارے میں نہیں جانتی کہ خدا نے کیسی محبت کی ہم سے، باپ نے کیسی محبت ہم سے کی، ایسی کہ اس نے اپنا لگتے جگر، اپنا اکلوتا بیٹا صلیب پر دے دیا تاکہ ہماری خاطر جان دے، خون بہائے، کوڑے کھائے، مار کھائے، ہم شفا پائیں۔ اس نے اپنے منہ پر تھکوا لیا۔ یہ اس کی محبت تھی، یہ اس کی محبت ہے۔ اور اگر ہم کہہ دیں کہ ہاں خدا محبت ہے
اور ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں اجاگر نہ ہونے دیں, اس محبت کے معنی نہ سمجھیں, تو پھر ایسی محبت کیا ہمیں دے سکتی ہے اگر ہم ہی اس محبت کو اپنے اندر جنم نہیں دینے دیں گے تو. اور پھر بائبل کہتی ہے کیا کچھ نہیں ہم ہوں گے اگر اس کی محبت میں قائم ہو جائیں گے تو بہت سب پھل لائیں گے. پھر استشنا میں ہم تھوڑا سا دیکھیں گے, استشنا 18 باب کی 5 آیت. جو بھی نکال لیں. استشنا 18 کی 5. کیونکہ خداوند تیرے خدا نے اس کو تیرے سب قبیلوں میں سے چن لیا ہے تاکہ وہ اور اس کی اولاد ہمیشہ خداوند کے نام کی خدمت کے لیے حاضر رہے. اس نے ہمارے لیے ہی نہیں سوچا بلکہ اس نے ہمیں سب میں سے چن لیا ہے, سب قبیلوں میں سے چن لیا ہے تاکہ میں اور آپ ہی نہیں بلکہ ہماری اولاد بھی خداوند کی خدمت کرے. یہ اس نے اپنی محبت میں ہم سے سلوک کیا ہے کہ ہم ہی نہیں ہماری اولاد کو بھی وہ یہ دکھانا چاہتا ہے اپنی محبت میں. وہ یہ بتاتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم نیک کاموں میں سرگرم رہو, میری خدمت میں سرگرم رہو. یہ سال جو ہے خداوند نے آپ کو دیا ہے, خداوند نے مجھے دیا ہے. ہمارا یہ فرض ہے کہ جو خداوند آج ہم سے یہ کلام کر رہا ہے اپنی محبت میں, سب سے پہلے اس کی محبت کو جانیں. جب تک آپ اس کی محبت کو نہیں جانیں گے ہم اس سے سمجھ نہیں سکتے. ہمیں پہلے اس کی محبت کو سمجھنا ہے, پھر ہم خداوند کو جان سکتے ہیں. اور آپ بھی کلام سننے والے ہیں, میں بھی سنتی ہوں. آپ بھی کلام کو پڑھنے والے ہیں, میں بھی کلام کو پڑھتی ہوں. تو خداوند ہم سے یہی کہتا ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ خدا محبت ہے تو ان چیزوں پر بھی غور کریں کہ وہ ہمارے ہی لیے نہیں محبت کو ظاہر کر رہا بلکہ ہماری اولاد کے لیے بھی محبت کو ظاہر کرتا ہے کہ میں تم سے اتنا ہی پیار کرتا ہوں, تمہاری اولاد سے بھی اتنا ہی پیار کرتا ہوں. جو خدا نے ہمیں اولاد دی ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم سب خداوند کی خدمت کریں, اس کے نیک کاموں میں سرگرم رہیں, اس کی محبت میں قائم ہو جائیں تاکہ ہم بہت سا پھل لائیں اور اس کے عجیب کاموں کا خود دنیا میں بتائیں کہ یسوع نے ہمارے لیے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں. استشنا 16 باب کی 15 آیت میں دیکھیں, 15 آیت دیکھیں گے. سات دن تک تو خداوند اپنے خدا کے لیے اس جگہ جسے خداوند چنے عید کرنا, اس لیے کہ خداوند تیرا خدا تیرے سارے مال دے اور سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے تو اس کو برکت بخشے گا, سو تو پوری پوری خوشی کرنا. کیوں برکت بخشے گا؟ اس لیے کہ وہ اپنی محبت میں ہمیں برکت بخشے گا جس کام میں ہم ہاتھ لگائیں گے. اس سال آپ یہ عہد کریں, خداوند سے ایسی دعا کیا کر کے خداوند تیرا کلام مجھے یہ بتاتا ہے, استشنا 16 باب کی 15 آیت مجھے بتاتی ہے کہ جس کام میں تو ہاتھ لگائے گا میں اسے برکت دوں گا کیونکہ تو مجھ سے محبت رکھتا ہے اور تو محبت ہے, اور تو اپنی محبت میں تو نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ جس کام میں تو ہاتھ لگائے گا میں تجھے برکت دوں گا. ایسی دعائیں اپنی زندگی میں کیا کریں کہ تاکہ جس سے یہ پتا چلے کہ واقعی خدا کی محبت جو ہے وہ ہمارے دل میں ہے, اور خدا کی محبت میں خدا نے اپنی محبت میں ہم سے یہ کہا ہے کہ جس کام میں تو ہاتھ لگائے گا میں اسے برکت دوں گا.
फिर आप बाद में पढ़ देना, मैं सिर्फ यहाँ से थोड़ा सा पढ़ के आपको बताती, क्योंकि हमारे पास टाइम वो हो रहा है कि इस्तिश्ना 7 बाब की 9 आयत हमें बताती है कि वो वफादार खुदा है। पीछे भी हमने पढ़ा कि वो वफादार खुदा है, और अब भी हमें इस्तिश्ना में भी यही मिलता है कि वो वफादार खुदा है जो उससे मोहब्बत रखते हैं और हुक्मों पर अमल करते हैं। वो तो वफादार खुदा है, लेकिन आप निकाल ही लें तो अच्छा है। सो जान ले कि खुदावन तेरा खुदा वही खुदा है, वो वफादार खुदा है, और जो उससे मोहब्बत रखते और उसके हुक्मों को मानते हैं उनके साथ 1000 पुश्त तक वो अपने अहद को कायम रखता और उन पर रहम करता है। 1000 साल, 1000 पुश्त तक वो अपने अहद को कायम रखता है अपनी मोहब्बत में। जो उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, जो उसके उनके साथ जो है वो 1000 पुश्त तक अपने अहद को कायम रखता है और उन पर रहम करता है। हमारे लिए भी तो कुछ शर्तें खुदा ने साथ में रखी हुई हैं। सपोज अगर मैं हीना को बहुत प्यार करती हूँ, आप सब जानते हैं कि मैं हीना को बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अगर हीना मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रही उस प्यार का, तो मुझे कितना बुरा लगेगा। ऐसे ही खुदावंद की मोहब्बत है कि खुदा मोहब्बत है, वो अपनी मोहब्बत को हम पे यूं जाहिर उसने कर दिया हुआ है। वो हमसे मोहब्बत रखता है, वो अपनी मोहब्बत में वफादार रहता है, वो अपनी मोहब्बत में हमें फर्जंद बनाता है, वो अपनी मोहब्बत में हम जैसे बेवजूदों को उसने चुन लिया हुआ है। उसने अपनी मोहब्बत में क्या कुछ नहीं किया, कफारा दे दिया, जान दे दी, खून बहाया, उसने सब कुछ हम अपने मोहब्बत में हमारे साथ किया। लेकिन अगर हम उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, अगर हम उसके प्यार की कदर नहीं कर रहे, अगर वो हमें कहता है कि हुक्मों पर अमल करो, मैं कल ही पढ़ रही थी कि उसके हुक्म सख्त नहीं है। उसने कहा कि मेरे हुक्मों पर अमल करो, तो अगर हम ये देखें कि उसकी मोहब्बत के आगे उसके हुक्म तो सख्त है ही नहीं है, तो फिर भी हम उसके हुक्म ना माने, अगर हम उसके प्यार का उसको रिस्पॉन्स ना दें, तो क्या खुदा की मेहरबानियां हम पर ऐसे निछावर होती रहेंगी? क्योंकि हमें तो शर्त मिली है, हमसे तो खुदा ने कहा कि जो उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा, फिर हलाक नहीं होंगे। अगर हम उस पर ईमान लाएंगे, उसकी बातों पर अमल करेंगे, उसके हुक्मों को देखेंगे, फिर हम हलाक नहीं होंगे। यहां पर भी उसका यही वादा है कि अगर उसके हुक्मों को मानते हैं, उनके साथ 1000 पुश्त तक वो अपने अहद को कायम रखता और उन पर रहम करता है। जो उसके हुक्मों को मानते हैं, जो उसकी मोहब्बत का रिस्पॉन्स देते हैं, जो उसकी मोहब्बत को अपने दिल में उजागर करके कहते हैं कि हाँ खुदा ने मुझसे मोहब्बत की है, खुदा मोहब्बत है, उसने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो क्या मैं उस पर ईमान रखकर उस चीज को, वो जो मुझे देना चाहता है इस साल में, इस महीने में, इस दिन में, या जिस चीज की बात की मैं ख्वाहिश कर रही हूं, क्या वो मुझे नहीं देगा? वो देगा, जरूर देगा, क्योंकि वो वफादार खुदा है। फिर ज़बूर 145 की 20 आयत हमें बताती है कि वो अपनी मोहब्बत में हमारी हिफाजत करता है। क्या वो हमारी हिफाजत नहीं करेगा? जिसने कहा कि जिसने अपने इकलौते बेटे ही को दरेक ना किया और हमारी खातिर इस दुनिया में भेजा, फिर उसने हमारी खातिर अपनी जान दी, खून बहाया, कितनी उसने हमारे लिए तकलीफ उठाई सलीब पर, तो क्या वो हमें इन चीजों से नहीं नवाजेगा? क्या वो हमारी हिफाजत नहीं करेगा पूरा साल? यहां बाइबल बताती है ज़बूर 145 की 20 आयत में, खुदावंद अपने सब मोहब्बत रखने वालों की हिफाजत करेगा, लेकिन
सब शरीरों को हलाक कर डालेगा, अपनी मोहब्बत में वो हिफाजत भी करेगा। मैंने कहा कि मैं उस बच्ची को अगर प्यार करती हूँ या आप किसी को भी प्यार करें तो क्या आप उसकी हिफाजत नहीं करेंगे, उसकी हर चीज का ख्याल नहीं रखेंगे? क्या उसकी एक एक बात आपको अच्छी नहीं लगेगी? वो अगर आप मेरे सामने कुछ बुरा भी कर जाएगी तो मैं कहूंगी नहीं हिना बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ उस बच्ची को। ऐसे ही खुदावंद हमारा है, वो हमारे गुनाहों को हिसाब में नहीं लाता, वो अपनी मोहब्बत में वो उन गुनाहों को पीठ के पीछे फेंक देता है, फिर वो याद नहीं करता अपनी मोहब्बत को मोहब्बत में। ये रिस्पॉन्स है खुदा को मोहब्बत का देने का। वो हिफाजत कर रहा है हमारी एक एक बात को। उसने हमारे लिए पाक फरिश्तों को मुकर्रर किया हुआ है, पाक रूह को इस दुनिया में हमारी खातिर भेजा हुआ है, अपनी मोहब्बत में ये सारा कुछ उसने किया है कि पाक रूह की रहनुमाई में हम चले। हमें दुआ करना नहीं, बाइबल बताती है कि वो तुम्हारी रूह के साथ रूह मिल के आहें भरेगा। किसी चीज में तो उसने अपने हमें तनहा नहीं छोड़ा, और फिर भी हम उसकी मोहब्बत को ना जाने और मुंह से कहें कि खुदा मोहब्बत है। फिर ज़बूर 31 की 23 आयत बताती है हमें, खुदा से मोहब्बत रखो, आए उसके सब मुकद्दसों, खुदावंद ईमानदारों को सलामत रखता है और मगरूरों को खूब ही बदला देता है। ईमानदारों को सलामत रखता है। हमने शुरू में पढ़ा कि जो उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। यहाँ पर भी हमें खुदा की मोहब्बत, जो इस वक्त हम लास्ट उसकी मोहब्बत का क्या कहते हैं हवाला देख रहे हैं, बहुत मोहब्बत के हवाले हैं, पूरा कलाम उसकी मोहब्बत से भरा हुआ है। लेकिन जो कुछ खुदा ने मुझ पे जाहिर किया, जो कुछ खुदावन ने मुझे बताया, वो मैंने आपके साथ बांटा कि खुदा की मोहब्बत ये है। और आखिर में ये देखते हैं कि खुदावन से मोहब्बत रखो, आए उसके सब मुकद्दसों, खुदावन ईमानदारों को सलामत रखता है। वो सलामत रखता है, वो हलाक होने से बचाता है, वो हमारी हिफाजत करता है, वो वफादार खुदा रहता है और वो हमें शर्मिंदा नहीं होने देता, वो हमें अपने फर्जंद कहलाना चाहता है। उसने हमें खौफ की नहीं बल्कि दिलेरी की रूह अता की है। उसने कहा कि मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे दस्तबरदार नहीं होऊंगा। उसने हमें ऐसी उम्मत, ऐसी खास मलकियत बनाने के लिए हमें कहा है कि नेक कामों में सरगर्म रहो। वो उसने कहा है कि अपनी मोहब्बत में वो हमें नजात देना चाहता है। कहता है कि पाक हो जाओ, उसकी मानित बन जाओ और उसके नक्शे कदम पर चलो। और फिर वो कहता है कि जो कुछ तुम मेरे यीशु नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। फिर उसने कहा है कि जो चीजें तुमने देखी भी नहीं है, हमने देखी भी नहीं है, लेकिन खुदावन ने अपनी मोहब्बत में अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार भी की हुई हैं। उसने हम जैसे बेवजूदों को चुन लिया, कमजोरों को चुन लिया, हकीरों को, कमीनों को चुन लिया। क्यों? इसलिए कि हम हलाक ना हो। खुदा ने अपनी मोहब्बत हमें ये दिखाई। कितनी खूबसूरत खुदा की ये मोहब्बत है। फिर वो अपनी मोहब्बत में अपने वादों को पूरा करता है। याकूब 1 की 12 आयत आप देखेंगे तो उसमें खुदावंद ने अपने वादों के बारे में हमें बताया कि खुदावंद अपनी मोहब्बत में उन वादों को पूरा करता है जो आजमाइश की बर्दाश्त करते हैं, ईमान रखते हैं खुदा पर और कहते हैं कि अगर ये मुश्किल आई है कोई बात नहीं है, मेरा खुदा मुझसे मोहब्बत रखता है और उसका वादा है कि मैं तुझसे दस्तबरदार नहीं होऊंगा, मैं तुझे तन्हा नहीं छोड़ूंगा। मेरे लिए ये क्या मुश्किल। ये मोहब्बत है खुदा की।
फिर इतनी खूबसूरत वो हमसे आज एक वादा कर रहा है। इस्तिश्ना में चले जाएं, इस्तिश्ना 11 बाप निकाल लें जरा, और उसकी 13 और 14 आयत, 13 से 15 आयत तक कोई भी बहन जो है आवाज जरा पढ़ दे। और अगर तुम मेरे हुक्मों को आज मैं तुमको देता हूँ दिल लगा कर सुनो, और खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो, और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से उसकी बंदगी करो, तो मैं तुम्हारे मुल्क में ऐन वक्त पर पहला और पिछला भी बरसाऊंगा, ताकि तू अपने गदा और नय और तेल जमा कर सके। और मैं तेरे सिपाहियों के लिए मैदान में घास पैदा करूंगा, और तू खाएगा और सेल होगा। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर भी एक ही बात है कि अगर तुम मेरे हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूँ, आज जो खुदावंद के कलाम में से हमने सीखी हैं बातें, खुदा की मोहब्बत के बारे में सीखी हैं बातें, अगर हम उन पर अमल करके उन हुक्मों को मानकर दिल लगाकर आपने सुना है और खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत आपको है, तो ऐन वक्त पर जब आपको किसी चीज की जरूरत होगी, जब आप मुश्किल में होंगे, जब आप किसी आजमाइश में होंगे, तो खुदा के वादे, उसकी मोहब्बत उसी वक्त आपकी जिंदगी में जाहिर हो जाएगी कि बेटा बेटी मेरी ये मोहब्बत है, तूने मेरे हुक्मों पर अमल किया, तूने मेरी बात को माना, तूने मेरे कलाम को सुनकर उस पर अमल किया है, तो मैं ऐन वक्त पर तेरे पास आ गया हूँ, ऐन वक्त पर मैं तेरे लिए मींह बरसा रहा हूँ, बरकत दे रहा हूँ और बरकत की बारिश कर रहा हूँ, मौजज़ात की बारिश कर रहा हूँ, शिफा की बारिश कर रहा हूँ, जिस चीज की तुझे जरूरत है उस चीज की मैं बारिश कर रहा हूँ। किस में? अपनी मोहब्बत में, क्योंकि आपने खुदा की मोहब्बत में उसके हुक्मों पर अमल किया। अपनी मोहब्बत में नहीं, आपने अमल किया खुदा के हुक्मों पर। ये खुदा की मोहब्बत है जो हमें बताती और सिखाती है और उसके वादों में हमें लेकर जाती है, उसके मौजज़ात को, उसकी मोहब्बत हमें दिखाती है। ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए हमें जो खुदा हमसे करता है, तो उस मोहब्बत का ऐसे जवाब दे कि उसने कहा कि अगर तुम मेरे, उसके सिर्फ हुक्मों पर अमल करना। वो कहता है मेरे हुक्म सख्त है ही नहीं है, हमने उनको सख्त बनाया हुआ, ना मानकर, ना उसकी बातों पर अमल करके हमने उसको सख्त बनाया। अगर किसी के पास पेन या कॉपी है, मैं यहाँ से हवाले बोलूँगी और सिर्फ मैं मेन पॉइंट्स दूंगी कि जो मोहब्बत इंसान खुदा से करता है, वो आप जल्दी जल्दी लिख लें ताकि हमारा टाइम बच जाए। जो मोहब्बत इंसान खुदा से करता है वो कैसी करता है, गलतियों 1 बाब की 6 आयत हमें बताती है। गलतियों 1 बाब की 6 आयत कि हम जल्द फिर जाते हैं, हम जल्द फिर जाते हैं। फिर दूसरा थिमोथियुस 2 की 13 आयत बताती है हम सब कुछ जानते हुए भी बेवफा हो जाते हैं। ये मोहब्बत जो है वो इंसान जो है वो खुदा से करता है, उसकी वफादारी को जानते हुए भी फिर भी हम बेवफा हो जाते हैं। तीतस 1:16 हमें बताता है सारे उसके कामों को हम जानते हुए भी उसका इनकार करते हैं। ये मोहब्बत जो है वो इंसान खुदा से करता है।
इब्रानियों 3 बाब की 10 आयत हमें बताती है हम उसकी राहों को जानते हुए भी उसकी राहों को नहीं पहचानते और अपने दिल सख्त कर लेते हैं, ये हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं। यकूब 1 बाब की 6 और 7 आयत बताती है कि हम उसकी बख्शिशों और रहमतों का मजा चख कर भी हम उस पर शक करते हैं और उसकी मोहब्बत का इनकार करते हैं। ये इंसान खुदा से मोहब्बत करता है। पहला यूहन्ना 1 बाब उसकी 6 आयत हमें बताती है कि जबकि हम जानते हैं कि खुदावन नूर है लेकिन हम फिर भी तारीकी में चलते रहते हैं, ये इंसान की खुदा के साथ मोहब्बत है। फिर पहला यूहन्ना 2 बाब की 15 आयत हमें बताती है कि इंसान की खुदा के साथ मोहब्बत ये है कि दुनिया के कामों में और बातों में हम रहते हैं और कहते हैं कि हम खुदा से प्यार करते हैं। फिर पहला यूहन्ना 5 की 3 आयत बताती है कैसी मोहब्बत हम करते हैं, हम उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते। जबकि उसने कहा कि अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, लेकिन हम कहते तो हैं लेकिन हम करते नहीं हैं। ये है इंसान की खुदा के साथ मोहब्बत। और फिर हमारी मोहब्बत कैसी खूबसूरत है, हमारी उम्मीद जाती रहती है, जबकि हम मुंह से कहते हैं कि वो हमारी उम्मीद है। हम भरोसा खुदा पर नहीं रखते, बेइत्तेकाद हो जाते हैं, ईमान नहीं लाते, शक करते हैं, ठीक है, हुक्मों पर अमल नहीं करते। ये हमारी खुदा के साथ मोहब्बत है कि सब जानते हुए भी हमारी उम्मीद जाती रहती है, भरोसा रखना छोड़ देते हैं, बेइत्तेकाद हो जाते हैं, ईमान नहीं लाते, शक करते हैं, हुक्मों पर अमल नहीं करते। मरकज 7 बाब की 6 आयत बताती है हमें कि ये लोग होंठों से मेरी ताज़ीम करते हैं लेकिन दिल हमारे उससे दूर होते हैं। ये इंसान की खुदा के साथ मोहब्बत है। फिर ज़बूर 50 की 16 और 17 आयत बताती है कि अगर हमारी ऐसी ही रविशें हैं, अगर हम ऐसे ही हैं, अगर हमारी ऐसी ही मोहब्बत है, तो खुदा हमें साफ कहता है तुझे मेरे आइन बयान करने से क्या वास्ता। जबकि ऐसी मोहब्बत हम खुदा से कर रहे हैं, जब ऐसी इंसान खुदा से मोहब्बत कर रहा है तो खुदा का हमारे लिए है कि तुझे मेरे आइन बयान करने से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि हम शैतान की बातों पर सबसे पहले यकीन करते हैं। हमारे जो दिलों में वो शक पैदा करता है, हमारे ईमान को डावाडोल करता है। हम शैतान की बातों को जल्द कबूल कर लेते हैं। क्यों? ये है इंसान की खुदा के साथ मोहब्बत। इस मोहब्बत को हम खुदा की मोहब्बत को ऐसे जाहिर कर देते हैं कि अपने ही कामों से। यकूब 1 बाब की 23 आयत बताते हैं सुनने वाले तो बन जाते हैं लेकिन शक में पड़ जाते हैं। ये इंसान की खुदा के साथ मोहब्बत है। हम उसे झूठा ठहराते हैं, ये इंसान की खुदा के साथ मोहब्बत है। और हम जड़ पकड़ने नहीं देते। हम अपने कामों से, अपनी बातों से शक करते हैं, बेइत्तेकादी में, बेउम्मीदी में, बेईमान होने से। और फिर हम कहते हैं कि हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं और सब कुछ पा लेने के बाद भी, मौत-ज़ात जिंदगियों में होते हुए देखने के बाद भी
ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں. زبور 18 کی 1 سے 3 آیت بتاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اے خدا میری قوت، میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں. زبان سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خداوند ہم تجھ سے محبت رکھتے ہیں، لیکن کیسی محبت رکھتے ہیں ہم نے ان حوالوں کے ذریعے دیکھا. اب جو خدا نے الفاظ دیے مجھے ان کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ ہم ایسی خدا سے محبت رکھتے ہیں. دیکھ لیں ہماری محبت. پہلا یوحنا 2 باب کی 15 آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم دنیا سے محبت رکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں ہم خدا سے محبت رکھ رہے ہیں. یہودا پہلا باب اس کے 18 سے 21 آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ایسی ہی خدا سے محبت رکھنے والے نظر آئیں گے. جتنا کچھ میں نے آپ کو شروع سے ابھی یہ بتایا کہ جو انسان جو ہے خدا سے محبت رکھتے ہیں، آخر میں ہمیں یہودا 1 باب کے 18 میں اور 21 آیت تک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسی ہی خدا سے محبت رکھنے والے نظر آئیں گے. لیکن آخر میں ایک ہی بات کہوں گی کہ اگر ہم خدا کی محبت کو جاننے سے قاصر ہیں تو جس خدا نے اپنے روح قدس کے ذریعے سے ہمارے اندر اپنی محبت کو انڈیلا ہے، اسی روح قدس میں آپ دعا کریں اور خدا کی محبت میں قائم ہو جائیں. پھر ہی ہم بہت سا پھل لا سکتے ہیں، پھر ہی ہم خداوند کے شاگرد کہلا سکتے ہیں، پھر ہی ہم لوگوں کو شاگرد بنا سکتے ہیں، اور پھر ہی ہم ہلاکت سے بچ سکتے ہیں اگر اس کے حکموں پر عمل کریں گے، اس پر ایمان رکھیں گے اور اپنی محبت کو ایک طرف کر دیں. ایسی محبت جو ابھی ہم نے دیکھی ہے، ابھی ہم نے کلام میں دیکھا ہے کہ جلد پھر جاتے ہیں لوگ، بے وفا ہو جاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اس کی راہوں کو نہیں پہچانتے، دل کو سخت کر لیتے ہیں، تاریکی میں چلتے ہیں، کاموں اور باتوں میں دنیا کی باتوں میں رہتے ہیں، حکموں پر عمل نہیں کرتے، بے امید ہو جاتے ہیں، بھروسہ نہیں رکھتے، بے اعتقاد ہو جاتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، شک کرتے ہیں. اور شیطان کی باتوں میں سب سے پہلے ہم یقین کرتے ہیں، خدا کی باتوں پر یقین کرنے کے بجائے. اس نے جو کہہ دیا او ہاں این جی ہوگا، میرے لیے تو اچھا نہیں ہو سکتا، میرے لیے تو یہ ہوگا، مجھے پتہ ہے میرے ساتھ ایسا ہونا ہے. ہم خدا کی محبت کو نہیں دیکھتے کہ اس نے وعدہ کی ہے. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور یہ نہیں دیکھتے اس کے وعدے میں کہ اس نے کہا کہ پہلی اور پچھلا می برساؤں گا، برکات کو نازل کروں گا. اپنی محبت میں اس نے ہم سے وعدے کیے ہیں کہ آزمائش میں سے میں تمہیں نکالوں گا. وہ ہمیں اتنی آزمائش دیتا ہے، اتنی تکلیف دیتا ہے جتنی ہم برداشت کر سکتے ہیں. ہم اس کی محبت پر تو نظر کریں. اس کی محبت پر نظر کریں کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا. اس نے اس لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا تاکہ ہم ہلاک نہ ہوں، تاکہ ہم بے امید نہ ہو جائیں، تاکہ ہم بے اعتقادی میں نہ چلے جائیں. اس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا اور ہماری خاطر صلیبی موت، بلکہ کلام کہتا ہے لعنتی موت اس نے ہمارے لیے گوارا کی. نہیں تو خداوند کیوں اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجتا؟ ایسے ہی آسمان پر سے دیکھتا ہمیں، کیونکہ کلام کہتا ہے اس کی آنکھیں ساری دنیا کی سیر کرتی ہیں، ایسے ہی وہ ہمیں دیکھتا رہتا. فرشتوں کو اس نے ہمارے لیے بھیجا ہوا.
लेकिन उसने अपने इकलौते बेटे को अपनी मोहब्बत में भेजा ताकि हम हलाक होने से बच जाएं, ताकि हम बेउमीदियों से बच जाएं, ताकि हम बेईमानियों से बच जाएं, ताकि हम ईमान लेकर आएं कि हमारा जिंदा खुदा जो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, जो मर गया जिंदा हुआ, जिसने हमारी खातिर इस दुनिया में आके दुख सहे, एक चरनी में एक बदबूदार जगह पर पैदा हो गया, क्यों उसने ये सब कुछ हमारे खातिर बर्दाश्त किया? सिर्फ और सिर्फ उसको हमसे मोहब्बत है। अपनी मोहब्बत में उसने हमसे ये सारा कुछ किया। उसकी मोहब्बत को जाने, उसकी मोहब्बत को पहचाने, उसके कलाम की बातों पर ईमान रखें। वो कहते हैं मेरे हुक्म सख्त नहीं है, मोहब्बत को अपना लें। इंसानों की मोहब्बत को मत देखें, इंसानों की बातों पर यकीन ना करें, इंसान की बातों पर आकर अपने आप को हलाकत में ना लेकर जाएं, बल्कि अपने जिंदा खुदा की तरफ, जो मोहब्बत का खुदा है, जो कहता है मैं मोहब्बत हूँ, खुदा मोहब्बत है। उसने हम पर ऐसा जाहिर किया, ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा उसने हमारी खातिर इस दुनिया में भेज दिया। मोहब्बत को देखें। एक बार फिर ये गीत गाएंगे, हमें अपनी हजूरी में ला।